A reading from the first book of Lectura del Samuel. primer libro de Samuel. There was a stalwart man Había un from hombre de Benjamin Lomá de Benjamín named Kish, llamado who was the Cuis, son of hijo Abiel, de son of Abiel Zur, de son Zeror, of de Bechorath, son of Becorá, Aphiah, de a Afiah, Benjaminite. He had a benjamista son named de Saul, buena who posición. was a handsome young Tenía un man. hijo que se llamaba There was Saúl, no other child un of mozo Israel bien more plantado. handsome than Saul. Era el He stood israelita head más and alto, shoulders sobresalía por above the encima de people. todos, de los hombres arriba, Now de the los asses hombros of arriba. Saul's father, Kish, A su padre had wandered Cuis off. se le habían Kish said to his son extraviado Saul, unas burras "Take one of the y servants with dijo you a su and hijo go out Saúl, and hunt for the llévate a asses." uno de los criados y vete a Accordingly, buscar las they burras. went through the hill country Cruzaron of las Ephraim serranías de Efraín and through the land y of atravesaron la Shalisha. comarca de Now Salisá, finding them, pero no las not finding them encontraron. there, they continued to the land Atravesaron la of Shalom comarca de Saolín without y success. nada. They also went through the land of Atravesaron Benjamin, la but comarca they de failed to Benjamín y find the tampoco. animals. When Samuel Cuando caught sight Samuel of vio a Saul, the Saúl, Lord assured el him, Señor le avisó, "This is the man of ese whom es I el told hombre you. de quien te He hablé, is to govern my ese people." regirá a mi pueblo. Saul met Samuel in Saúl the se acercó gateway a and Samuel en said, medio de la entrada y le "Please dijo, tell me where the seer haga el lives." favor de decirme Samuel answered dónde está Saul, la casa del "I am the vidente. seer. Samuel le Go up respondió, ahead yo of soy me el to the high vidente. place and eat Sube with me delante de today. mí al In the altonazo. morning, before Hoy dismissing comen you, conmigo y I will mañana tell te you dejaré whatever marchar you wish." y te diré todo lo que piensas. Then from a flask he Tomó had la with him, aceitera, Samuel poured oil derramó on aceite Saul's sobre head. la cabeza de He also Saúl kissed him, y lo saying, besó diciendo, "The Lord anoints you el Señor commander te over unge his como jefe de heritage. su heredad. You are to govern the Tú Lord's regirás people al pueblo Israel, del Señor and to save them y le from the grasp librarás of their de la mano enemies de los round enemigos about. que los rodean. This will be the sign for you, that the Lord has anointed you commander over his heritage." Verbum Domini. Lord, in your strength, Señor, el the Rey king se is alegra glad. por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. O Lord, in your Señor, strength el the Rey se king is alegra por glad. tu fuerza. In your victory, how Y cuánto greatly he goza con tu rejoices. victoria. You have granted him Le has his heart's concedido el desire. deseo de su You corazón, refused not no the le wish has of his negado lips. lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. For you welcome him with Te adelantaste a goodly bendecirlo blessings. con el You éxito placed on his y has head a puesto crown en su of pure cabeza gold. una corona de He oro asked fino. life of you. Te You pidió gave him vida y length se of la has days forever concedido, and ever. años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu Great fuerza. is his glory in your Tu victory. victoria ha engrandecido Majesty su and fama. splendor you Lo has conferred upon vestido him. de honor y For you majestad. made him a Le blessing concedes forever. bendiciones You gladden him with the incesantes. joy of your Lo face. colmas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. This is true brotherhood, which overcomes the strife of the world. Esta es verdadera They follow the hermandad Lord and attain que the supera heavenly kingdom. la lucha del mundo. Con la guía del Señor obtiene el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a ti, Domine. Jesus went En aquel out tiempo along Jesús salió de the nuevo sea. a la orilla del lago. All the crowd La came to gente him, acudía a and he él taught them. y le enseñaba. As he passed by, Al pasar vio he a saw Leví, Levi, el de son of Alfeo, Alphaeus, sentado al sitting mostrador at the de los customs impuestos post. y le dijo, Jesus sígueme. said to him, Se levantó "Follow me." y lo siguió. And he got up and followed Jesus. Estando
While he Jesús was at table a in la his mesa house, en su many casa, tax collectors de and entre los sinners muchos que lo sat with seguían, Jesus and un his grupo de disciples, for there were recaudadores y many otra who gente de followed mala him. fama Some se sentaron scribes con who Jesús were y sus Pharisees discípulos. saw that Jesus Algunos was eating with letrados sinners fariseos, al ver and que tax comía con collectors, and said recaudadores to y otra his gente de mala disciples, fama, le dijeron "Why a los does he discípulos, eat with ¿de tax modo que come collectors con and recaudadores y sinners?" pecadores? Jesus heard Jesús this lo oyó y and les said to dijo, them, "Those who are no well necesitan do not médicos los need a sanos, physician, sino but the los sick enfermos. do. I did not come No he to call venido the a llamar righteous, justos, but sinners." sino pecadores. Verbum Domini, lascivi Christe. God is always communicating. Dios To us. siempre se está He comunicando con does nosotros. this through the Holy Spirit. Lo hace a He does través del this Espíritu through the Santo, church. lo hace a través de la iglesia, He does this through His Word. lo hace a través de He su speaks to the palabra. people of God. Le habla al And pueblo de God Dios. speaks, communicates through Y all Dios of creation as well. Le habla, se comunica con toda la creación también. And today Y we hear of Matthew hoy escuchamos hearing acerca the de voice of Mateo, God que escucha la Jesus palabra Christ, de our Dios, Lord, de Jesucristo, and nuestro Señor. surrendering and abandoning Y que himself, Se his entrega a old sí ways, mismo, to deja follow atrás su Jesus, vida anterior para Gives it all seguir up a Jesús. for Jesus. Lo da todo por Jesús. And Matthew is an excellent Y example Mateo es un of ejemplo one excelente who can de put aside alguien shame, que es put capaz de aside hacer a un guilt, lado la vergüenza, hacer a un lado el and follow sentimiento de Christ. culpa y seguir a Cristo. He's not afraid No to give his tiene sin miedo to Jesus. de entregar sus pecados He hears all a his Jesucristo. Escucha todas sus And palabras then he follows. y He luego surrenders. lo sigue. Se Maybe he doesn't entrega have all the strength necessary to follow y no tiene Jesus toda yet. la fortaleza Doesn't have all the necesaria para knowledge he seguir a needs. Jesús aún. No tiene but todo he el goes conocimiento que anyway, necesita, pero de todas trusting maneras lo that hace, he, God, will confiando en que provide. Dios ha de proveer. And brothers and sisters, Y queridos we hear hermanos, the voice of God. nosotros escuchamos la God palabra de speaks to Dios. us, of course, Dios like as I just nos said habla, por before, supuesto, como ya lo he in mencionado, many different a forms, través de many muchas different ways. diferentes formas. But sometimes we hold back. Pero a veces nosotros We put up barriers nos frenamos, walls, ponemos in other words, obstáculos, ponemos and paredes, en prevent otras ourselves palabras, from y nos impedimos receiving a nosotros mismos the de voice of Jesus recibir Christ, la voz de God's Jesucristo, word, la His holy palabra de teachings Dios, of the church la sagrada in their enseñanza de la entirety. Iglesia en su totalidad. We could do this because we just don't want to submit. Puede que lo Maybe we hagamos don't agree with porque something. tal vez no you know. estemos de acuerdo con algo, Also, we may not Tal be at the vez same time be también willing no estamos to hear God's dispuestos al word mismo of- tiempo a of surrender, escuchar la palabra of de Dios abandonment. que nos We pide que want to nos hold on entreguemos. to things. Queremos We aferrarnos like a las holding cosas. on to shame, Nos gusta holding on aferrarnos a las to cosas, guilt. aferrarnos a But la Jesus vergüenza, Christ, the Lord, aferrarnos wants al to sentimiento set de us culpa. free. Pero nuestro Señor Jesucristo What does he want? quiere liberarnos. He just wants ¿Qué to quiere? show us love. Simplemente desea And what does he mostrarnos want from amor. us? ¿Y qué quiere de nosotros? He wants our sins. Quiere nuestros He pecados. wants us, Quiere, ourselves. nos quiere a He nosotros. wants our sins so Pero that he quiere can nuestros pecados de manera que transform pueda us. transformarnos. And Matthew, Y Mateo, Matthew was one who Mateo who heard fue the voice of alguien Jesus quien before. escuchó la palabra de Jesús. You know, Jesus was always Jesús passing by. siempre estaba You know, he's pasando. always walking. We see this through all por the el área. scriptures. He's walking. He's Siempre andaba passing by. He's caminando. going places. Esto lo vemos en las Escrituras. And a before, menudo you know, iba de he's un lugar a already otro had caminando. walked
around the sea, you know, y walking anteriormente él ya around había caminado Galilee, por esa área, por speaking el to, lago, por his Galilea, disciples. hablando a sus And it was common discípulos. for rabbis Era who would, común que who los would gather rabinos groups of disciples reunieran grupos de to discípulos walk with them. y caminaran And while con they ellos. walked, Y a la the vez que rabbi would caminaban, el teach them, rabino solía would, enseñarles, explain, the solía meanings explicarles of the los scriptures significados de las try escrituras to enlighten y them. tratar de And as, ilustrarlos. the disciples walked, Y students al mismo walked, tiempo que they los would- they would discípulos listen. caminaban, los You know, it was a alumnos very, caminaban y escuchaban. peaceful, experience. Era una experiencia muy And so, llena de paz. so Jesus walked Así que by Matthew perhaps Jesús several había times. pasado cerca And de Matthew at Mateo first, tal vez he- varias veces. he didn't- Y Mateo he al didn't come right principio, away. él no He acudió came early, inmediatamente. considering, you know, within Él the 3 years acudió of Jesus, temprano, he did come considerando que early dentro de in los 3 that. años de Jesús, But él not at the acudió first temprano, pero no He had al some escuchar things sus primeras to, palabras. get Él over. tenía que superar Well, first of ciertas all, cosas. Matthew Primero que was nada, considered Mateo era the worst considerado of all sinners. el peor de todos los He pecadores. was a tax collector. Era un It publicano. says here that he worked at the customs post. It was more Se kind of, cuenta aquí que he él worked at trabajaba like a toll en booth la they mesa collected. de It was aduanas. like a tax they Era algo así collected. como You had to un go, they had to cobrador pay de fees to peaje. go Era una inside and especie de out impuesto. of a certain Uno tenía regions que and pagar territories and all that. impuestos para entrar And y so salir Matthew de would collect ciertas these regiones y fees. territorios. And Así que Mateo cobraba these collectors estos would often pagos. charge more Y than los they publicanos were a menudo supposed to. cobraban más de And lo so que estaban people, they supuestos were a forced to cobrar. pay, or else Y la they gente couldn't estaba obligada a get in. pagar, de lo contrario no podían So entrar. they were thought of as Así que se les traitors, consideraba traidores, thought of as se les consideraba and, impuros, you know, labeled as unclean. se les And in fact, if marcaba somebody como was que no estaban around these limpios. people or associated closely Y with si them, hubiera alguna persona que they estuviera would cerca de esta then be persona o estuviera considered asociada con esa unclean persona, and esa impure. persona también era considerada impura. and now, you know, Jesus Y ahora is Jesús taking Matthew in. Está And this is admitiendo a startling Mateo. to the Y Pharisees. esto les causa asombro a los They fariseos. can't believe it. He says, well, No pueden who's this- creerlo. who's this Dicen, rabbi? Who's ¿quién this es este teacher rabino? ¿Quién es who's este now maestro? taking ¿Quién in ahora está a sinner admitiendo like un him? pecador como este, You know, like Matthew. como Mateo? Who does he think he is? ¿Quién se cree que es? And there they go, criticizing him. Y empiezan a But you see, criticarlo. Matthew, what did he have Pero to ustedes overcome? ven, ¿qué tuvo que superar Mateo? He was seen as a sinner. Well, what Era are people considerado gonna say? pecador. What would he ¿Qué thought of decía la himself? I'm gente? not ¿Qué good enough. pensaba él de sí mismo? I'm not No good soy enough lo to follow suficientemente God. bueno. Who am No I? soy lo suficiente bueno para seguir a Dios. I'm the ¿Quién soy worst of yo? sinners. Soy el peor de los pecadores. What are people going to say? ¿Qué va a decir la gente? You know, people will La make fun of me. gente va a burlarse de mí. I'm so bad, and Soy maybe he thought of malísimo. himself as terrible Y because tal vez everybody él thought of him like pensaba de that. sí mismo que era terrible He says, justo "Oh, porque la I gente could be so pensaba eso horrible, de él. so evil Pensaba, that "Oh, soy I'm not capable of malísimo, doing soy- good, of following malo, this no soy teacher who capaz is de hacer was el bien, no righteous soy and capaz de just seguir a este and full of maestro que es love." recto. He may have thought that lleno de I could amor. never be that way, Nunca podré ser de esa forma. but yet we find Y sin that embargo Matthew encontramos que Mateo does it anyway. lo hace de todas formas. Why? ¿Por qué? Perhaps he's Tal vez tired está of carrying cansado the sin, de cargar carrying el the pecado, load of guilt, de cargar, de llevar la carga del carrying sentimiento de this culpa, shame. de cargar esa It vergüenza. gets quite heavy. Se vuelve bastante pesado. And now he gives it over Y ahora to se lo Jesus. entrega a He Jesucristo. accepts his Él love, his acepta mercy. su amor, And su I bet Matthew misericordia. too had to Y forgive himself as apuesto well. que Mateo también tuvo que That's perdonarse something a sí that mismo. we kind Eso of es go algo through. que nosotros también You know, a as veces we- experimentamos cuando we don't forgive ourselves sometimes. no nos perdonamos Oh, a this veces. shame's so great, I've done so bad, I've Decimos, committed he cometido such un pecado crimes, tan such grande, he evil. cometido males tan grandes, But pero look at God. Look at miremos a Jesus. Dios, miremos He a is Jesús. always kind to sinners. Él es siempre bondadoso He hacia says los here, I pecadores. did not come to call the Él dijo, righteous. no he venido a llamar a los came to justos, call sino a llamar the a sinners. los pecadores. So what does this mean? Does this mean ¿Qué that significa esto? Que hey, you know, that the good people, the people la who are trying gente to be buena, good, la that, gente que you trata know, de he ser didn't come buena, to call them? que Él no vino a that's not what he's llamarlos. saying. No, eso no es lo que está diciendo. He's saying here Está is that diciendo those people who Que aquellas considered personas themselves que se consideran a righteous, sí mismos they were caught up in rectos, themselves. They were self-righteous.
están And for enfocándose en sí them, mismos they did not need to y que repent. ellos They didn't think of themselves as Ellos sinners. no creen que necesitan arrepentirse, no piensan que for son them, pecadores, sinner porque was- para ellos un was a tax pecador es collector, un was a publicano, prostitute, una prostituta, was some other kind of, was a thief, algún otro tipo, some other kind un of ladrón, criminal, a otro murderer. tipo de criminal, And they un were asesino. that. Y ellos But no they were eran still así, sinners, pero aún but they así didn't eran see pecadores, themselves as sinners. pero no se veían a sí mismos Yes, como we are pecadores. all Sí, sinners. todos somos We pecadores. all fall short of the Todos glory of God. But guess No what? llegamos a Jesus cumplir still loves con us. lo que nos pide Dios, pero If no he didn't obstante love de eso us, he wouldn't Jesús call nos ama. us. Si He no nos wouldn't call us amase, back to no nos himself llamaría, when no we nos fall pediría short, que or when we regresásemos a slide su back a lado little bit. cuando no cumplimos He con calls Dios us to o cuando receive his caemos. mercy Él nos so that llama para we recibir su can have misericordia, more of his de manera grace, que so that tengamos we más can de su have gracia, de have a manera greater que share tengamos una in this participación life más of grace, grande in en this esta life of vida de divine gracia, life en esta and vida divine love. divina y amor divino. Doesn't matter what we did. No importa lo que hagamos, God can repair it. It Dios may puede take time, sanarlo. you know. Puede Says, well, que what tome about, hey, tiempo. Father, what about me who have such Y aquellos guilt, que such dicen, shame? You know, you don't Padre, know ¿qué what tal I've yo done. que tengo tanta culpa, how could tanta I ever- vergüenza? Usted no how sabe could lo que God yo he ever hecho. forgive me? ¿Cómo podría Dios He perdonarme? will forgive you Él ha de when you let perdonarlos Him forgive you. cuando ustedes le He's always permitan has- he's perdonarlo. always has Es open todo arms. lo que And pide. overcoming the Nos shame, recibirá overcoming con the brazos guilt, abiertos. that's why we do Y superar la culpa, superar la vergüenza. reparation. Por eso es que You know, hacemos once God forgives us, expiación. it's Una vez que forgiven. Dios nos perdona, He queda doesn't remember perdonado. it anymore. Él ya no lo We recuerda remember más. the sin. Nosotros recordamos You know, el it's in our pecado. minds, Está it's en in our nuestras memory. mentes, está en nuestra But memoria. now then we Pero work to ahora repair. We work to make Trabajamos ourselves para better. expiar, trabajamos para To heal volvernos ourselves. mejores, Jesus says, para he says, sanarnos. Jesús those who dice, do not need a aquellos physician, que no you necesitan know, médico, he says, you know, but the sick do. Él dice, You know, we pero need los the great enfermos physician. sí, We need God. necesitamos al gran You know, médico, so him necesitamos a who is a Dios. great Así physician, que aquel que he es cures un gran us. médico He nos cura, heals us. nos It sana, takes time, toma but he does tiempo, it. pero lo hace. You know, and all we need to say Y todo lo que is to tenemos give que him our decir, sins. todo lo que tenemos And que to hacer es embrace him. entregarle nuestros And pecados this is y what's aceptarlo. beautiful about Y the esto es lo sacrament of hermoso confession, acerca del because sacramento de we la confesión, encounter porque encontramos mercy himself. We esa encounter misericordia Jesus Christ the personificada a Jesucristo And nuestro there we Señor. go. Y ahí Hey, you know what? You Vamos. can go, we have the option to, tenemos la of opción course, de, go- por we go supuesto, anonymously. We can ir go face to anónimamente, face, but going podemos ir anonymously. cara a cara, You go pero and podemos ir confess your anónimamente, sins. You ir y you confesar confess nuestros the pecados. sin. Uno number of confiesa el times you've pecado, el committed the número de sin. veces que ha cometido el pecado. You say you're sorry, Uno dice que está arrepentido. you know, and then God, Y and entonces then the Dios, priest, you know, y entonces el he gives maybe a little sacerdote counsel or puede que something, dé little algo de recommendations, consejo and then gives you o a penance, you do recomendaciones, act of contrition. luego una penitencia, absolved. uno hace su You're acto absolved by de Jesus contrición himself. y uno queda You know, absuelto the por priest Jesucristo in the mismo, person of Christ. el sacerdote, But por el this is the sacerdote en la beginning of persona the de healing Cristo. right here. Pero este es el comienzo This is de la the time sanación, to este es el just give it all momento to him. para simplemente entregárselo todo Whatever a it Él, is. de lo que se trate. And when we do that, when we Y make a cuando good hacemos confession, eso, cuando hacemos we feel una so buena much lighter. confesión, nos sentimos You know, mucho we- más ligeros. we have peace restored to us Tenemos again. paz nuevamente en And- nosotros. And this is Matthew here. Y You know, aquí- Matthew received Así fue the mercy of Mateo. Jesus. He Mateo received recibió la God's misericordia de Jesús, He did not recibió let shame el amor de and Dios, guilt no permitió keep him que la back from vergüenza his y former way. la culpa Maybe there lo were those who mantuvieran reminded him, how could you do alejados del that camino if you did correcto. this and this and- Tal vez and, hubo you know, you otros betrayed que le your people recordasen, and you stole from ¿cómo people? fuiste How capaz de could you hacer do that, esto you o lo know? otro? ¿Cómo fuiste capaz He de could robar a tu move on. pueblo? He could move forward because God forgives him Pero él and fue because he capaz receives his love. de seguir hacia And we adelante see porque this- Dios lo perdonó we y see this recibió throughout su the amor. Gospels here. Y esto lo Matthew, vemos a través you de know, los evangelios. he receives God's Mateo mercy. recibe la misericordia de Dios He becomes y his disciple, después se becomes his convierte en apostle, discípulo, se you convierte know, en one of apóstol, the first bishops, uno de los primeros obispos, and receives the y apostolic recibe authority, la autoridad goes and apostólica, evangelizes, va y evangeliza and then y después and then he writes, you know, the escribe gospel. It's el evangelio, attributed to him, to se his le atribuye a writings, él, a sus you know, escritos, to his voice, a su voz. writing the gospel.
So imagine if he Así had, que if he had imagínense just kept all si that él guilt, all se that, hubiese and would guardado not toda receive the voice esa of God in culpa y his no hubiera fullness. recibido la What would have happened to voz him? de Dios I mean, plenamente, ¿qué hubiera pasado con él? we may not have had Puede the que no gospel of hubiésemos Matthew, recibido el but Evangelio de San look at how según San God Mateo, used him. pero miren cómo Dios And lo if God will utilizó. do that for Y a Dios ha de sinner like hacer lo mismo Matthew, por nosotros. do it Si for all of Él us. lo Again, hizo por un pecador como all he Mateo, lo hará asks por todos is that we come nosotros. to him. Lo único We que pide surrender it all. We es listen to que this voice. nos If there are entreguemos certain plenamente a Él, teachings que within the escuchemos church su that are voz, hard to que hay follow, ciertas enseñanzas en la then we iglesia que son pray. We difíciles de ask God, seguir. it says, Lord, help me Entonces to oramos follow it. y I le don't pedimos al understand it. Señor, Help me Señor, to ayúdame a seguirla. understand. Help me to No entiendo. receive this. Ayúdame a entender esto, To know ayúdame a it. recibir esto, And a by conocerlo. praying, Y we've already, a través de la in a oración sense, started. hemos And iniciado God ya, will show us. en cierta forma. He will, Dios ha de make mostrarnos. sense of it Él ha de for us. darle sentido You para know, he nosotros. will make it clear Él ha de to us. Tell us what it dejarlo really claro means. para He will nosotros. give us the grace to follow. Era de concedernos la See, and gracia as para we follow seguirlo. God, as we Y al submit seguir more a and more Dios, to Him, al and as we someternos más y más recognize a our Él y al need reconocer for nuestra Him, necesidad de Él, we have a greater share tenemos in una this life of participación grace. más And grande this en is esta what we vida de see gracia. today, Eso es lo que not only in the vemos example of the el life día de hoy, of Saint no solamente Matthew, en el ejemplo de la vida who de was a San martyr, Mateo, quien but fue also mártir, in the sino Franciscan también martyrs we en celebrate los today. mártires Saint franciscanos Berard que celebramos hoy, and, San and, Berardo and his y companions. sus You know, compañeros. they were the first martyrs Fueron of los the primeros Franciscan mártires order. de la orden franciscana. You know, these were men who received Jesus, Fueron hombres who que received recibieron a His Jesús, mercy. que recibieron You su know, through misericordia the example of a Saint través Francis del of ejemplo de Assisi. San They Francisco wanted de this way of Asís. life, Querían esa forma to de live vida, radically for the Lord. vivir radicalmente por el And so what do Señor. they do? You know, Así they que, are ¿qué sent hicieron? out to go Fueron and enviados do a missionary work, ir y to realizar preach labor misionera, the word of a the Lord. predicar la They start palabra in del Spain. Señor. Nothing Empiezan really en happens España. there. En Then they realidad move on nada to ocurre ahí, así que Morocco. prosiguen a And Marruecos. there they go ahí preaching the word of God. Van a predicar la palabra de Dios. He's with some Berardo others, but Berard spoke está con Arabic. otros más, pero You know, Berardo so he's hablaba able árabe, así que communicate in le era Arabic in the posible language of the comunicarse en people, árabe, God's en el idioma word. de la gente, But of course, comunicarles la palabra de the Dios. Saracens, they were Pero very por upset supuesto, at los this, sarracenos se and enojaron mucho por they killed esto him. y lo mataron. Berard and companions, San heroically and Bernardo y sus valiantly, compañeros with the grace heroicamente of God, they valientemente did not. con la gracia de Dios They accepted the martyrdom. aceptaron el martirio. They gave him a choice. They says, Le hey, you dieron know what? una We'll give you opción. money. We'll Le give you dijeron, women. te daremos We'll give you all this dinero, te comfortable daremos life. mujeres, Just te stop daremos una preaching vida the word of cómoda, God and live with deja de us. predicar They said, la no. palabra For de love of Dios y Jesus vive con Christ, give it all nosotros. to Él Him. dijo que no. And why? How could they do that? Why were they able to do that? Because ¿Cómo they pudieron were hacer eso? dependent on Él y sus God. compañeros, porque ellos They confiaban en knew Dios. they needed Ellos Him for sabían que everything. lo necesitaban para todo. And so they could receive que this grace of martyrdom. Fueron capaces de And recibir esa gracia this del martirio witness, y ese testimonio, this great work, esa this gran martyrdom, this labor, ese act of love, martirio, ese acto was de so amor powerful fue tan that grande as they carried que their remains throughout different parts, cuando and estaban even going llevando sus through restos a Portugal, diferentes partes y estaban pasando there por was Portugal, conversions. People were había astounded. People conversiones. were, La gente se quedaba were just asombrada. La so gente edified that these se sentía tan men gave their inspirada life for de que Jesus estos hombres Christ. hubiesen And one of entregado su them vida por was Saint Jesucristo. Anthony Y uno de ellos of fue Padua. San Antonio de You Padua. know, right there, he said, he too, he says, well, Él también okay, dijo, he was already a priest, he was él Augustinian ya era priest, he saw sacerdote, the era light. un sacerdote Hey, look at these agustino, él Franciscans, había visto la and luz. he became a Y él dijo, Franciscan. miren You know, he estos was doing good franciscanos. things as Y Augustine. se hizo franciscano. But he Estaba turned to realizando the una buena Franciscan labor como order after agustino, that, pero because se he cambió a wanted la to orden franciscana live después like de these esto porque quería martyrdoms. llevar una vida Like similar these a estos martyrs. And mártires. so, my brothers Así and que, sisters, queridos hermanos, God Dios wants to do great things quiere hacer in and grandes through us. cosas en He nosotros y a wants to través de shower nosotros. us with His grace. Él quiere But He wants us to put down cubrirnos these con su walls, gracia, to put down these barriers pero we quiere have que made up for ourselves, and that echemos hinder abajo us esas from paredes, receiving the esas barreras fullness que of His construimos para voice nosotros and mismos, surrendering que it nos all impiden to recibir Him. su voz So today, plenamente y quiere Jesus que nos invites entreguemos us, a Él. as Así que el día de hoy always, Jesús nos invita, como siempre, to accept His love, a accept aceptar His su amor, truth, a aceptar su verdad, so that He can give us His peace, de manera que so that pueda He can give darnos su us paz, His de divine manera life que pueda and darnos His su vida divine love, divina y su so amor that we divino, can de manera glorify que Him. podamos God glorificarlo. bless you all. Que Dios los bendiga a todos.